জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি। বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়। কি ভালো। Khulum khaja to no Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei Tripura hasini joto lukurok no ani khaka ham yafaro o Swarna aksheno te Pani 1st May ni shimi 11 May jora norgni bagi offer chenge rezangnai Swarnakomal ni Udaipur te Agartala showroom o offer tonai Firanza Paithani 300 of date diamond Paithani per gram 100 of tea logeo tonai 100% making charge off Mega lucky drawer te lucky drawer tonai Ranza ni necklace te Ranza ni puisha te bumper offer tonai diamond earring I bloom na tonai ransak ni coin te shokat borazang nai Hiding ken jo tonono lam show Ham bye
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরাই লংতরাই। আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Usabazani Baradotno Club ni Secretary Buthar Zamani Party Mungo, Shangorsal Horo, Bubonbon Amsani Tekoroksa Burenya Romka Airport Hanani Police, Binimung Shushmita Sarkar, Fashalo Shalsini Riman Shani Bono Dorbar Nogoti Shaka Police. Hainoi Fashal Fungo Shakshani Nogono Kotok Shoroi Thika, Bishiburi Chitham Umoni Khoroksa Borok, Binimung Shudir Shukla Dash, Patimung Razakor Agulini Jogendra Nogor Amsayo. Fashala haste kok thumte hukum bedek ni chuba chubai Pante Sporting Society ni shak tharmwe astobol thungna klok laizaka goriater traditional food festival te borshoboron utshab panda West Bengal ni Domdom Lok Sabha Amsayo BJP ni Pir Mungo Nobor Kotor Shibreka Montri Shudangshu Das Ashalo Shilabodro Dottote Sojol Ghos ni Pir Mungo Nogo Nogo Thangai Bur Chanka Montri Shudangshu Das Laitanai 26 April is Tripura Achok Thaiya Sakjangmani Lok Sabha Vote Azorawa Omorpur Bukhastini Ompi RD Block ni Kaido Kamini Lukurok Vote Burger Flaika Borni Manthairok Manya Sak Tai Vote Riya Hanoi Tripura Cooperative Bank ni Amso Morunani Thangai Thuine Debras Debrumani Nukhoni Borok Rokno Khamani Yafanani Thangka DYFI TSCO TYFT SFI ni Adong Rock Tabu Koktuma Shukrubui
उसा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि सेक्रेटारि बुथारजांमानि पाटिमुंग सांग्रंसाल हर भुबनबन आमसानि टेखरकसा बुरैनि रमखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस बेनि मुं सुस्मिता सरकार फासल सालसिनि रिमान्ड सानै बन दरबार नगति शाखा पुलिस लाइथाङै 30 एप्रिल हर नगनि रेंगि तलांगै सिलाइ गगै बुथारजांमानि उसा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि सेक्रेटारि दुर्गा प्रसन्न देव पार्टी मुंनो साइटोगै नाइटक मुंगो अंखरै लाइथाङै 1 मे सालमारिओ क्लाबनि गोसाम सेक्रेटारि प्रद्युत्तर चौधुरी न एरेस्ट खालामनानै एयारपोर्ट थानानि पुलिस आर सालनो दरबार नगति शाखे सालथामनि पुलिस रिमान्ड रहरनानि बागै दागि मुंरुमानि दरबार नग आबन यागुलो हाय भारतरत्न क्लाबनि सेक्रेटारि बुथारजांमानि पार्टी मुंगो सीसी केमेरानि फुटेज नायै सांग्रंसाल हर भुबनबन आमसानि तै खरकसा बुरैनि रमखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस बेनि मुं सुस्मिता सरकार फासाल सालसिनि रिमान्ड सानै बन दरबार नग तिशाखा पुलिस आबो हायकेन आसाल सालथामनि रिमान्ड पाइमानि यागुलो फासाल हाय प्रद्युत्तर चौधुरी न सालबानि रिमान्ड सानै दरबार नग तिशाखा पुलिस গত 30/4/2024 3 তারিখে রাতের বেলা শহরের আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে শালবাগান এয়ারপোর্ট পিএসের আন্ডারে শালবাগান হাতিপাড়াস্থিত যে গুলিকাণ্ড হয়েছিল এয়ারপোর্ট পিএস কেস নাম্বার 3724 1/5/2024 এই গুলিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুলিশ প্রদ্যুৎধর চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে 1 তারিখ 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড সেরে আজ 3/5/2024 প্রদ্যুৎধরকে প্রেরণ করা হয় মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সৈকত দাসের কোর্টে। পুলিশ 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডের ইন্টারোগেশনে প্রদ্যুৎধরের কাছ থেকে একটি মহিলার নাম যার নাম সুস্মিতা সরকার বের করে ভিডিও সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ওনাকে আইডেন্টিফিকেশন করে পুলিশ 2/5/2024 তারিখ সুস্মিতা সরকারকে পুলিশের জালে তুলে নিয়েছে এবং এই সুস্মিতা সরকার এই পুলিশ যখন জালে তোলার পরে গুলিকাণ্ডের সঙ্গে মাস্টারমাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে বলে ইন্টারোগেশন রিপোর্টে বেরিয়ে এসে এবং আজ প্রদ্যুৎধরের 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড সেরে যখন মাননীয় আদালতে ওনাকে প্রেরণ করা হয় মাননীয় আদালতে আরও 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড রিকোয়ারমেন্ট আছে বলে পুলিশ দাবি করেছেন কেননা এই গুলিকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে যে মিসক্রিয়েন্টস বা সমাজদ্রোহী এই গুলিকাণ্ডে নৃশংসভাবে যে বিকি ওরফে বিকিকে যেভাবে নৃশংসভাবে গুলি করে হাতিপাড়া শালবাগানে হত্যা করেছে এর সঙ্গে যারা জড়িত আছে এবং চেইন ওয়াইজ যে প্রি প্ল্যান মাফিক যে ঘটনাটি করেছে ওর সঙ্গে যারা জড়িত আছে এবং এই যে রিভলভার দিয়ে এবং গুলিকাণ্ডের যে পিস্তল এখনও অবধি এই প্রদ্যুৎধরের ইন্টারোগেশন রিপোর্ট থেকে এখনও বেরোয়নি তাই 5 ডেজ পুলিশ রিমান্ড প্রয়োজন। তাই আদালতে আজকে 5 ডেজ পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রদ্যুৎধরের ইন্টারোগেশন রিপোর্ট থেকে এবং সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যে আইডেন্টিফিকেশন হয়েছিল সুস্মিতা সরকার বয়স 22 বছর ওয়েস্ট ভুবনবন ওকে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং কেন পুলিশ রিমান্ড এই সুস্মিতা সরকার এই মাস্টার প্ল্যানেরই একজন বিশিষ্ট সমাজদ্রোহী তার জন্য আরক্ষা দপ্তর এয়ারপোর্ট পুলিশের পুলিশ এবং অফিসারবর্গ সমস্ত অফিসারবর্গ এই গুলিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সমাজদ্রোহীদের যাতে বের করতে কোনো ধরনের ফাঁক না থাকে এবং কোনো লেফুনা না থাকে এবং এই সমাজদ্রোহী সুস্মিতা সরকারের 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেছে ও মাস্টার মাইন্ড এই কেসের এফআইআর বেসিস যে রাজু বর্মনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে ফোনের লিঙ্ক এসডিআর রিপোর্ট এবং
হোয়াটসঅ্যাপ সমস্ত নথিপত্র বের করার জন্য এবং বাকি যে চেইনে যারা জড়িত ওদের সম্পূর্ণ তথ্য বের করার জন্য আজকে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেছি মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সৈকত দাসের কোর্টে এবং মাননীয় আদালত দীর্ঘক্ষণ শুনানির পর আমাদের অর্ডার দেবেন এবং এই সমাজদ্রোহীরা যাতে সমাজের বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত এবং ওর সঙ্গে আরও যারা যারা জড়িত আছে ওই রিপোর্টটা ওই চেইনটা যাতে সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসে চেইনের মাধ্যমে যে ওরা একের পর এক বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে এই চেইনটাকে বন্ধ করার জন্য 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে আজকে সুস্মিতাকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং সমাজদ্রোহী প্রদ্যুৎধর চৌধুরীকেও 1 তারিখ যে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড দিয়েছিল সেই 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডে ইন্টারোগেশনের মূলে আজকে সেই মহিলা সুস্মিতা সরকারকে পুলিশ সক্ষম হয়েছে জালে তুলতে। তাই 3-5-2024 যে পুলিশ রিমান্ড এই পুলিশ রিমান্ডে আমরা আশা করছি অন্যান্য চেইন এবং রিভলভার এবং গুলি যেখানে ওরা আততায়ীরা যেখানে ঢাকা দিয়েছে এবং সহজভাবে বের হতে পারবে এবং পুলিশ রিমান্ডের প্রয়োজন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। অবথারজাংমানি পাটিमुंगाव खोरोंजाक ते गुबुन बरक रगनबो दाक्तिनो एरेस्ट खालायनाय पुलिस फियाबा पुलिस बे रमजांनानि किरि जागै नखुं याकारि खारजाक ताबो पाटिमुंगाव खोरोंजाक किसाजक बरक रक आबन बागै बरकना नायतुगै तिख्लायनायनि बागै हाबा अंखरजाक ताबो पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। हाइनहाय फाशाल फुंगो साकसांनि नगन कटक सरय थैका बिसिबुरि चिथाम उमनि खरकसा बरक बेनिमुं सुधीर शुक्ला दास पाटिमुं राजाखर आगुलिनि जोगेन्द्रनगर आमसाय पाटिमुं हनके अबहाय सालब्रमनि हायकेनो सांग्रंसाल हरनि माइति चाबायमानि यागुलो थुनानि बागै थांमानि सुधीर शुक्ला दास फियाबा कुबुनि जरावरागो हनके फुंनि दामदक तामखा हनकेनो बबा सयनकनि अंखरो फाशाल फुंगो हनके फुंनि दामसिनि तामुइ थांमानि यागुलो फानो बिनि नकनि दगा खुलुगलिया आबोनि बागैनो नकनि बरक रक बनो ससनानि थांका ससनानि थांगै नकनि दगा फियगिया अंगै दगा सबाय हाबका नकनि बरक रक हाबै नुगै मानका कटक सरजाके लगे लगे न कक्तमार हरजाका पुलिस न आबोनि यागुलो पाटिमुं थायो थांगै मांकथैनो पोस्टमार्टम बागै जिबिसा खमनगर हरजाका आवहाय हिननो साका नकनि बरक দেখছি সকালবেলা হঠাৎ দরজা খুলে লাগিয়ে দিই সকালে দরজা খুলে লাগিয়ে দিই এই অবস্থা তারপরে কি অবস্থা পাইছো তারপরে তারপরে দেখছি আসলে সবাই দেখছে বাড়ির লোক কেন তো ছটার সময় টাকা সকাল কালকা এটা উড়ে না 7টা বাজে আসে উড়ে না 7টা 7:30 বাজে এবার তাড়াতাড়ি দিকে দরজা ভাঙছি বাইরে লাগিয়ে দিই এই অবস্থা বুঝলারি কবে এটা কালকে কি নাম ওনার সুধীর শুক্লা দাস উনি কি করতো উনি আগে চালাইতো রিক্সা ওখানে চালানা বাড়ি কোনখানে ওনার বাড়ি জীবননগর উনি এমনিতে মানে কি কারণে মানে এরকম করছে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ছেলে মেয়ে পুরো কোনো প্রবলেমই নেই জানি কোনো রেন্টে না শুনে এমনিতে না না তো উনি সংসার কীভাবে চালাতো সংসার মনে করেন চালানা সংসার আমি চালাই বন্ধু আমরা কই খাবো এক বাড়িতে কি থাকো তোমরা এক বাড়িতে পুলিশ তোমরাই বডি নামাইছো না পুলিশ নামাইছে পুলিশ আসবে তোমার কি হয় দাদি पाइथागो पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो नकनि बरकनि यागो याफ्रे रिजाखा मांकथै आबोनि यागुलो काइसे दरबार यागो नाहारै जायतगै नायतगमु अंखरजाक ताबुक पुलिस राजाखर आगुलनि सिमि प्रनमनि कक्थुम चिनि खरां फाशाला हास्ते कक्थुम तै हुकुम बेडेगनि चुबा चुबाय पान्टे स्पोर्टिं सोसाइटिनि शाक थारमुबाय आस्तबल थंना खलाव खलाइजाका गरियातेर ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल तै वर्षबरण उत्सव पान्दा मानजाका हास्तेनि कक्थुम तै हुकुम बेडेगनि दागिफां बिम्बसार भट्टाचार्यनि खबै स्पोर्टिं सोसाइटिनि नायकल अजमार
बिसिबरमनि हाइके ताकलाय बहायनाय खाथुं खाजानि बिसिंति गरियातेर खलायनानि लुवाय जिमुं नाहारमानि पान्टी स्पोर्टिं सोसाइटी फासाला हास्तेनि कक्थुमते हुकुम बेदेंनि चुबा चुबाय पान्टी स्पोर्टिं सोसाइटीनि साकथार मुंबाय आस्तबल थंनाव ख्लाव खलायजाखा गरियातेर ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ते बर्षबरन उत्सव पान्दा जाति गथार मुसुङै पान्दानो जेंसाय रेखा हास्ते कक्थुमते हुकुम बेदेंनि दागिफां बिम्बसार भट्टाचार्य मानजाखा आईसीए नि एसिस्टेंट डाइरेक्टर अमित देब्रुमानो खबय स्पोर्टिं सोसाइटीनि कुबुर नायकल अजमारक तेरनो कितिंगि दांसा साकाव लुवाय जे जाखा दाल बिदाल रसाब मुसामुंते हुकुमो पान्दा गरियातेर ताबु हास्तेनि जत लुकुरकनि तेर कतर हनै साका पान्टी स्पोर्टिं सोसाइटीनि सेक्रेटारि चिरकुमार देब्रुमा लाई थानाय बिसिरंनि हाय ताकलाय बसे गरियातेर नरुगै हुकुमो मुकुमो पान्दा चामुं नंमुं श्रीसितनि स्टल लक बेखा चिनि भबिष्यतनि जे नागरिक सिक्ला सिक्लि सेराय बुसारकनो चिनि हुकुमु मुकुमु तामो अबसिं बरकनो फोरोंनानि बागै बंनो हजाक खायरिनानि बागै अ तेर लुवासि गोबां मा चिनि तेर रकजों गोमावै थां दङ बुनि संस्कृति एबा वेस्टार्न संस्कृतिआव गोदालै थाङै दङ बिया चिनि संस्कृति नखाय पग्रुक पग्रुक बरक मुतैखाय जों उद्योग नायाखाय सालसा पगै थांनाय बंनि जात तामो बंनि भाषा तामो बंनि किस्ति तामो संस्कृति तामो पगै थांनाय अबनो बरंनो जों रमिना रखनानि बागैनो चिनिमो कायसा चेष्टा ओंखाय हेकमा मानै जावै जेरायाव गोबां मा लामा पाकगलाय दङ मुवा मुवानि कक खोनाया उङै दङ बरकनोबो जाहाथे जों हजाक खायरिनानि एवारनेस होनायनि बागै बरंनो बबा हायखाय स्नामै मान तायसा सुस्थ संस्कृति बो तुबुई मान टिपिलै आबनि बागै बो चिनिमो दिनैनि तेर लुवाजि नाम चिरकुमार देबबर्मा पान्टी स्पोर्टिं सोसाइटीनि सेक्रेटारि थैंक यू राजा खरागलनि सिमी प्रनमनि कक्थुम चिनि खरां वेस्ट बेंगलनि दमदम लोकसभा आमसायाव बीजेपीनि पिरमुंग नबर कतर शिवरेखा मन्त्री सुधांशु दास आसाल शिलाभद्र दत्तते सजल घोषनि पिरमुंग नग नग थाङै बुथ सानका मन्त्री सुधांशु दास फार्साल दमदम लोकसभानि बीजेपीनि केन्डिडेट शिलाभद्र दत्तते बारानगर विधानसभानि फिलचंबरनि केन्डिडेट सजल घोषनि पिरमुंग बारानगर विधानसभानि बिथिदे कलोनी आमसायाव नग नग थाङै पिरमुं खालायका मन्त्री सुधांशु दास नरेन्द्र मोदीनि यागनते बकरा खलायनानि बागै बीजेपीनो बुथ रुपायदि हनै कयमुंना रखा मन्त्री सुधांशु दास বিধানসভাতে আমাদের সজল ঘোষ বুথে দাঁড়িয়েছে আর লোকসভাতে শিলভদ্র দত্ত কেমন দুজনকেই পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবে নরেন্দ্র মোদী কেমন লাগে আপনাদের বিধানসভার উপনির্বাচন লোকসভা নির্বাচন আমাদের বিজেপি দলের প্রার্থী শিলভদ্র দত্ত লোকসভাতে জুন আমাদের বিধানসভার উপনির্বাচন এবং লোকসভার নির্বাচন তো বিধানসভার উপনির্বাচন আশীর্বাদ করবেন কেমন এবং এই নির্বাচনে কিন্তু ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং लाइथानाय 26 एप्रिल इस्तिरफ्रा आचक थाइया सकजांमानि लोकसभा भोट आजराव अमरपुर बखास्तेनि ओमपी आरडी ब्लकनि कायदो कामिनि लुकुराव भोट बयकट खलायका बरनि मानथायरक मान्य साक ताय भोट रिया हनै आपाति मंगो कामि आमसानि लुकुरक साका बरनि मानथायरक सुपुङै रिजाया साक बरक ताय भोट रिया हनै अबन बागैनो ओमपी आरडी ब्लकनि कायदो कामिनि लुकुरक रुलिया भोट आरो सन्तां 1 सन्तां 2 सन्तां 3 नवां रुम्बा चाम्पातलिते गन्डेक आमसानि लुकुरक रुलिया भोट अब हाइकेनो लाइथानाय 26 एप्रिल यासक जागमानि लोकसभा भोट आरो बरक भोट बयकट खलायका हनै हास्ते गनाङै कक्तमा आवायजाकमानि आरो न बरक सागलायका आमसाया करै दै लामा दे जों फेरेंनि शेपसाप हनै आकामिव 400 फेमिलि व 1200 लुकुरकनि मारि दंगो हनै साका आमसानि लुकुरक अबनि बिसिङाव भोटार्स दंगो 649 हनै ते प्रगनि आमसानि आजिमानि लामा अंखा वा फालै दैसाव आरमै ते माइकाइमानि बिसिंतै आसु बिसिगदोंमा जरालाय थांमानि यागलो फानो रजायगा बरकनि आरो थांलाय सुख्लायनानि शेपसाप जों फेरेंनि शेपसाप नकारै तै आ आमसाय रगो रोंनक तंफनो रोंनगो फ्रंनानि बागै गरै टिचार अब हाइकेनो हामेसाया अंखा हनकेबो गरै सा खामनकनि गानाव शेपसाप हाकसाल थाङै दैदु ओमपि आव हाय थायो मा थांगो हनै दाल बिदाल कक्सिरजा मुरखा आमसानि लुकुरक और नहीं के तमनाय
oko ngke chini families ngke 400 ni saka tongo ngke education system ngke aro koma lekha pora garungje minimum himano 10 pass tongo mane upper mungsi minimum 10 si post graduate hindi B.Ed khajak koma tongo each and every family tongo ngke government job to holder to grino ko se rare si ekdom kom abo accounts khlai na nangya 3 to 4 amherong naita 4-5 jon sims employee tongoro government service আচ্ছা তাবক function mimo ngka sing last 6 year sim sing mimo nujak 2020 sim sing chinaro mimo tongo xerox paper tongo xerox copy ngke auto just ugo se jing bisas khaila tam ka bai kumung chona thogai khai phaijak boro ngke jing to abo khis khaila paper wang ka jing main ke assurance jing dm dikingse jing poito khaisinai main ke তাবক বুট বয়কট খেমা সালালে ডিএম রক্ষা থাকে additional dm phaika bo assurance me bo sawo para chukti achugoi dm bai tesa achuglai na hini saikalango within a few days নিন কে বুং সাইকা anumung m kaipeng কে হেল্প রগো কেন রগ অরনি হসপিটাল ambulance to phaimen oro khud niji thangai reserve rok manao oron thangai 1000 waso sunao horong ke te bunao tam ke 7 km oron su tidubar kaisa ko rural health ko tongo kaisa hospital ar thanenge kaisa tam sub center tongo polkowo out just ayang kunao si ke thana kis grei tam ke aro tam nai ayang beser si ge bisirwak jing medical ning ke ko tuido thango my what is that my maybe thing our village at this moment, and as you have been asking us regarding the route vote boycott, we can clearly see that it is not, we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, with is route, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want route. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that they blame, many blame game has taken, that they say that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders. But it is our, what to say, it is our needs and our requirement that we demand only. So that if they can fulfill any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the 25 साल शासन करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया 6 साल, और अब बाकी रीजनल त्रिपुरा मोठा भी शासन करके चला गया 1-2 साल। अभी तक जो सीपीएम के अमल में थोड़ा सा रास्ता दिया है वो ही है। अभी मेन प्रॉब्लम इधर का जो बॉयकॉट करने का मतलब है रास्ता और पानी और बिजली का, इसी के कारण हमने ये बॉयकॉट किया है। हम किसी सरकार का विरोध में नहीं है, बल्कि हमारा मांग को हमने सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये विरोध किया है। यही है हमारा मकसद में। अगर अभी भी कोई भी पार्टी हमको देंगे वोट, रोड, पानी और बिजली, अभी भी हम देने के लिए राजी है, वही है। अच्छा, पिछले शिकायत तो क्या है, हमारा इधर नेता लोग भी क्या है, हमारा यही प्रॉब्लम सब बताई है, मगर इन्होंने कहा आ जाएगा, इसी साल मिलेगा, सेंक्शन हुआ है, मिल जाएगा, ऐसे ही बोल के हमेशा चला जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर आर्मी लारिंगम काइपेंग। कुल मिला के कितना परिवार है आप लोग के? यहाँ पे कम से कम 400 से ऊपर है, और वोटर 649 है यहाँ का। yang tai khaksa phasing amsan lukurong kokshil samung rumano thungkurni gedal mung tongu hnei kokshil samung ruwi kok saka adc ni mdc sodagar koloi a party mungo cpm gedal chak tongu hnibo kokshil samung rekha
हाँ, ये नया बात तो नहीं है, बस अंतर यही है कि जब CPM का यहाँ पे राज था तब मीडिया लोगों को कभी मौका नहीं दिया जाता था कि कहीं जितना भी रिमोट विलेजेस है, जितना भी रिमोट गांव है, जहाँ जहाँ पे वोट बॉयकॉट के लिए आंदोलन किया गया था, वो सब न्यूज़ को पहले दबाया दिया जाता था। तो अभी बस अंतर यही है कि CPM के ज़माने में न्यूज़ चैनल लोगों को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी हमारे राज्य में BJP का गवर्नमेंट है और ADC में तिप्रामथा का गवर्नमेंट है, इसलिए आज मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये जो अभी वोट बॉयकॉट हो रहा है ये लोगों के सामने आया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो सोनतांग अभी जो वोट बॉयकॉट किया, ये बहुत पहले से ये उनका एक आंदोलन था। सिर्फ सोनतांग ही क्यों, त्रिपुरा की हर जगह जहाँ पे रियांग कम्युनिटी का विलेज हो, गांव हो, जहाँ पे कलई का गांव हो, जहाँ पे देवरमा का गांव हो, सीधा मुद्दा बात बोलने से आप बोल सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि तिप्रासा जो कम्युनिटी का जितना भी गांव है सब ऐसे ही है, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। CPM 25 साल तक यहाँ पे शासन किया है, कुछ भी किया नहीं है। जो इंसान का जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, ये सब यहाँ पे दिया नहीं गया। इसलिए आज लोगों का बहुत विक्षोभ है, लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है और सरकार के ऊपर धीरे धीरे इनका जो विश्वास था वो विश्वास घटने लग गया है। तो मैं ये समर्थक नहीं कर रहा हूँ कि ये सोनतांग लोग ने वोट बॉयकॉट किया, मैं समर्थक कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये जो रियलिटी है, त्रिपुरा का जो रियल सिचुएशन है यही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जो अभी जो गवर्नमेंट है, राज्य में जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, वो सबके लिए काम करेंगे। फिर भी हमने एक चीज़ अंतर ये देखा है कि राज्य में BJP का गवर्नमेंट है, त्रिपुरा में 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, एक है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा है ADC जो 6 शेड्यूल के तहत हमारे यहाँ पे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जब महाराजा जी की नेतृत्व में हमने 2021 में 2021 में गवर्नमेंट फॉर्म किया ADC में, तब से हमने बहुत कोशिश किया, जितने भी रिमोट विलेजेस है, जितने भी तिप्रासा गांव है, जहाँ रांखल है, काइपेंग है, मोलसोम है, कलई है, जमातिया है, रियांग है, बहुत सारे ट्राइब्स है, 19 ट्राइब्स है, ट्राइबल जनजाति। तो वो गांव को हमने डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन कमी ये था कि हमारे ADC एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितना हमें बजट चाहिए था उतना बजट हमारे पास नहीं है। इसी कारण हमेशा हम बजट मांगते रहा, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया जा रहा था और टाइम पे नहीं आ रहा था। डेवलपमेंट के लिए जो टाइम पे हमको काम करना था वो काम टाइम पे नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से आज ये हालत है। और वजह सिर्फ यही नहीं, वजह ये बहुत पहले से ये साजिश किया गया था, CPM के ज़माने से ये साजिश था। त्रिपुरा पे जो रिमोट विलेजेस है, ये जो रिमोट विलेजेस का जो अभी जो ये हालत है, ये बहुत पहले से ऐसा है। आबाद मुनियागल आमसेन लोकरकनि सानमु बरकनि बागै थांलाय जख्लायनानि बागै शेबसाब जोंफेरनि शेबसाब साखामनि शेबसाब नखबै जत नांगौमानि शेबसाब ग्रसाया साक वोट बॉयकॉटनि बासाया हानि साका पार्टी मुनियागल ताबु कतर सुमु आसायजाक हाबां बरकनि वोट बॉयकॉट खालायमानो रसे मानलिया दाहनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।
Tripura Cooperative Bank ni amsung murunani thangai thuine Debras Debrumani nukhoni borok rokno khakhamani yafarnani thangka DYFI TSU TYF te SFI ni adong rok abo haikeno nukhoni borok rokno haponi bokhatai supasur rojangnani sanmungo Komolpur bokhasteni Naikol Ozoma rokbai mala lekha brok Fashalo Komolpur Moharani amsayo tubu Zaka Tripura Cooperative Bank ni amsung mungrunani bagai Assam hastayo thangai langma arinai Debras Debrumani mangkathai Mangkathai tu buzangmani kokto mankaino Debras Debrumani nukhuni borok rokno khakhamani yafarnani thangka DYFI TSU DYF SFI ni adong rok paithago nukhuni borok rokno chubachu rojaknani sanmungo Komolpur bokhasteni Ozoma rokbai malainani thangka borok phiaba ashalo tangnogo SDM kri ingwabai DCM bai malaikha borok SDM office phailai mane songoro SDM sahib ba malanya hin phai mane Gai song SDM no manlia orni mangarang DCM JP Borwa sahib bai sing poglam salaika sing asle je karna oro phai mane ingkha usukangni hora sini o Komolpur bokhasteni sini Moharani ni Khorokcha Sikla Takhuk Assam hasteo thangai accident ngai thika o Tripura State Cooperative Bank ni exam na thangthani wo Song tini boni nukhungo thangkha kothuni nukhungo bini ontesti kriya bo ongkha song boni nukhuni borok bai kok soi saiman kha uskangni simi tabuk suk jora proshasonni kewa jaga thang choguya SDM bo thangi choguya DCM thangi choguya kono video ni torof theke bo mane proshasonni torof theke tabuk phano boni thangio kebo phano thangai boni nukhungo পাশে থানি বুজামানি তিনি নুগুয়া অবকাশা খুব হতাশতে অবাক কাণ্ড যে রাজ্যনি বরক কমলপুর সাব ডিভিশনি বরক মহারানী বরক থৈ দঙै খা আসাম হাস্তেও আ জাগাও বরক আয়ঙ্গ থাङै রুগিঙ্গ যে লাস্ট বুনানি যে থৈনাই মুঙ্গ সিনি তাখুক Debras Debroma বিনি দেহনো তো বুনানি বিনি তেই পোস্টমর্টম খাইজানি ঘটনারক abo bebak nopong nukhongni borok uskangni simi thangai a jaga khlaikha প্রশাসনের তরফ থেকে কেবো ফানো বর্ণক সহযোগিতা খাইনে গ্রৈ বরং নিজেরা রাং পয়সা সড়ক আরি নাহালাই থাংলাইখা গাড়ি বাই বরক তাইসা ফাইখা তিনি ফুঙাव ফাই সফাयै তাবো বনে কাস্ট পাইখা जों जागाव SDM अफिस फायो SDM साहिब थानियाव आवेदन खायना फायमानि बनमानलियाबा जों DCM नो बिनि प्रतिनिधि हिसाबै बबाय कक्लाम सालायखा जे आसालनि पातिमुंग साक दुखुमानाय रकनि बागै दाबसाक जराबो हास्ते हापानि मुंसा साकथारमुं नाहारियाखौ होनै सावै खोनारका DYFI TSU DYF SFI नि आदं रक आम्बासान सिमी बिप्लबनि कक्थु चिनि खरां Tabu kisha lenglamani jora taibo hastre hayung tai haktoni koktuma tuwi faitongo lenglamani yagulo শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই
তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুকু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক উৎসব বাজারনি भारतरत्न क्लाबनि सेक्रेटारि बुथारजांमानि पार्टीमुंग सांग्रंसाल हर भुवनबन आमसानि तेखरकसा बुरैनि रमखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस बेनि मुं सुस्मिता सरकार फासल सालसिनि रिमान्ड सानै बन दरबार नगति शाखा पुलिस हाय फासाल फुंग साकसांनि नगन कटक सरय थैका बिसिबुरि चिथाम उमनि खरकसा बरक बेनि मुं सुधीर शुक्ला दास पार्टी मुं राजाकर आगुलिनि जोगेन्द्रनगर आमसाय फासाला हास्ते कक्थुमते हुकुम बेडेगनि चुबा चुबाय पान्टे स्पोर्टिं सोसाइटिनि शाक थारमुबाय आस्तबल थंना क्लाव खलाइजाका गरियातेर ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ते वर्षबरण उत्सव पान्डा वेस्ट बेंगलनि दमदम लोकसभा आमसायाव बीजेपीनि पीरमुंग नबरकतर शिवरेखा मंत्री सुधांशु दास आशाल शिलाभद्र दत्तते सजल घोषनि पीरमुंग नग नग थाङै बुट सानका मंत्री सुधांशु दास लाइथानाय 26 एप्रिल इस्ट त्रिपुरा आचक थाइया सबजांगमानि लोकसभा भोट आजराव अमरपुर बखास्तेनि ओमपी आरडी ब्लकनि कायदो कामिनि लुकुराव भोट बरकेट खलाइका बरनि मानथाइरक मान्यसा ताइ भोट रिया हनै त्रिपुरा कोअपरेटिभ बेंकनि आमसुं मदनानि थाङै थैनाय देबराज देबरमानि नखरनि बरक रकन खामानि याफानानि थांखा DYFI TSU TYF ते SFI नि आदं रक ताबु कक्तमा शुक्रबुई बुसामारिनि यागो चप्रब जागै सागो दुखुमान का बकराजक पाटिमुं उदयपुरनि दत्तराम आमसाय पाइथागो उदयपुर वुमेन्स पुलिस स्टेशन थाङै कक्सिल समं याफरका बुरैनि नकनि बरक रक आ पाटिमुंगो पित्रा बरबारि आमसानि इशार मियानि बुसाजक आमिना खातुन दत्तराम आमसानि हाबिल मियानि बुसला शाहबरान मियाबाई काइजागि फेमानि काइजागमनि यागुनि सिमिनो बिहिग्न साथक पितक खलायो हनै कक्तमाव कासाय फैका फासाल हनके आसुमसा बकराजुनो बुखा बुसामारि आपनो रगैनो पाइथागो उदयपुर वुमेन्स पुलिस स्टेशन थाङै कक्सिल समं याफरका बुरैनि नकनि बरक रक दत्तराम मिया दिसि डेली मायाडा मारदिन करे আর কে মারধর করে জামাইয়া মারদিন করে আর কয় ওইতান ইয়া করছে তুই চাইকে তোর বাবার বাদ 5 লাখ লাখ করে দিয়া দেন 5 লাখ লাখ করে দিয়া দেন আমি আবার বিয়া করিয়াম এখানে কোনো সমস্যা মোবাইল সব তুই না দুতলা বিল্ডিং করতে আছে এই ঘরের উপযুক্ত বলে আমার মাইয়া না আমার মাইয়ার ডেলি হারা দেয় মারদিন করে আয়া করতো ডেলি মারে আয়া করতো কি কারণে মারধর কি কারণে করে কাজ করে না বলে এই করে না বলে এই করে না বলে মাইয়া না আপনাকে মারধর কে করেছে আমার করছে জামাইয়ে জামাই বলতে মানে মেয়ের জামাই আমার মাইয়ারা মারধর করতে আছে আমি কই মাইরো না আমার মাইয়ারা আমারে দিয়ে দাও কই আমি মাইয়ারা বেয়াবাদ দিছি আমারে মাইরা তো মাইয়ারা নিয়ে আটকাই রাখছে আমার মাইয়ারা উদ্ধার করে দাও কোন জায়গায় মারছে কোন জায়গায় মারছে মারছে আমারে
এমনি আলাই দিছে, আলাই দিয়া মেয়েরে বিয়ে দিচ্ছেন যে কয় বছর হইব? মাইয়া বিয়ে দিছে 18 বছর। 18 বছর। মানে এর আগে কি এমন ধরনের ঘটনা ঘটছে? বহুতবার আমি মহিলা থানাত তো গেছি, এই থানাত গেছি, গর্জি থানাত গেছি, বহুতবার আবার মিলাই দিছি। আমার ভাইয়েরা মিলাই দিছে, এনের গর্নার মেম্বাররা মিলাই দিছে। অক্ষণ আবার এই অত্যাচার এই যে ঘর করতেছে, এই ঘর আমার ভাইয়াদের মা নাই তো না, সুবা নাই। আমার ভাইয়ার চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন বিয়া করবো, আমার ভাইয়া আইয়া পড়তো, শুধু আইয়া পড়তো। আমার এই ভিতরে আর এমনি গলা ভিতরে কইরা এক হাতে জিবাতে ধরে রাখছে, আর তো শুধু আমার ভিতরে পানির তো উঠছিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। सांग्रंसाल हर बानकुन्द्री फाइ बिशालगढ़ बाइपास नि नारौरा आमसाइनि खुंसा खुंनै फालनक देरा मुंग कलाइखा फा सालफुंग पाटिमुं थायो थांगै बेरायनायखा बिशालगढ़नि एमएलए सुशांत देव आबुनि यागुलो देरा मुंग कलाइजाक फालनकनि नकफांबाय कगलाम सामानि यागुलो हाबनि बखाक्तै सुबासुर रस्त्रमानि शाखा बिशालगढ़नि एमएलए सुशांत देव एक्चुअली অল্প কিছুক্ষণ আগে ঘন্টাখানেক আগে প্রায় 10-15 মিনিটের একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিশালগড়ে হয়। তো এতে আমরা শুনতে পাই আমাদের এই বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটা দোকানপাট ক্ষতি হয়েছে, দোকানের টিনের ছাউনি অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তো এটা শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ আসি এবং যারা দোকানি আছে ওনাদের সঙ্গে কথা বলি এবং আগামীকালকে প্রশাসনিক স্তরের কার্যকর্তারা এখানে এসে ওনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমরা করে দেব। কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দেখতে পেয়েছেন? এখানে টোটাল টিনের ছাউনি ছিল, পুরোটা ছাউনি দুইটা দোকানের উড়িয়ে নিয়ে গেছে, অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো কালকে প্রশাসনিক স্তর থেকে এই স্থানটি ছাড়া কি আর বিশালগড়ে আর অন্য এখন আমার কাছে খবর আসেনি, যদি খবর আসে আমি তৎক্ষণাৎ ওখানে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। বিজেপি উপমোর্চাनि सागथार बुंबाय लामायाव थांलाय सोख्लायनाय लुकुरकनो बागजाखा दैगोजां आबो हायकेनो आमसाइनि कायसा रोंनगोपो बुफां बुसा बाखा मानजाखा बदलनि प्रदेश आजुकफां एमएलए सुशांत देव आबो हायकेनो आसालो एमएलए सुशांत देवनो कारिबो मानजाखा बदलनि अजमा राना घोष खय हांकर आजुकफां मानिक देबनाथ बिजेपि तेलेमुरा मण्डलनि आजुकफां याकचु नितिन साहाते तांफां नंदन रय आकर्षण फाइ मानजाखा आबुनि यागलो कक्तनो थुमनाय रबाय कक सानानै थाङै एमएलए सुशांत देव शाखा तुंफ्लामानि जराव किसापानो खाकसामा मानथुं थांलाय जोख्लायनाय लुकुरखनै आबुनि बागै हास्ते गोनाङै ख्लायजाक दं अबाय सामुंबो तांखनिबो सायखोनारका एमएलए सुशांत देव অ্যাকচুয়ালি প্রচন্ড গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে সারা রাজ্যের মানুষ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আছে। সেই সুবাদে আমরা প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী একটা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। পথচারীদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় জল বিতরণ এবং বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ। সেই সুবাদে আজকে তেলিয়ামুড়া মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে দুইটা কার্যক্রম নেওয়া হয়। বাজারের মধ্যে আমরা পথচারীদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা করি এবং এইখানে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের মধ্যে আজকে আমরা বৃক্ষরোপণের আয়োজন করি। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো না, আমরা পার্টির ডিফারেন্সেস অন্যান্য যুব সংগঠন থেকে আমরা আলাদা। আমরা সমাজের সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সমাজের কল্যাণে কাজ করতে চাই। সেই সুবাদে আজকের আমাদের এই কার্যক্রম। আপনারা এখানে এসছেন সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা, আমরা অত্যন্ত একটা বেদনাদায়ক বিষয়, এই খোয়াই জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস ভট্টাচার্য মহোদয় কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। ওনার আত্মার সবকিছু কামনায় আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। फाशालो विश्व मेथाइ काउन्सिल त्रिपुरा ब्रान्चनि सागथार मुंबाइ मणिपुरनि पाटिमुं बिसापुंमान नरगै खलाइजाखा चातै मुसंगै थैनाय रकम मुइतु खलाइमानि पान्डा राजाखर आगुलिनि अभयनगर पुथिबा लाइहारबा मन्दिर बसकांग आसालनि पान्डाव मानजंनाय रक चाति मुसंगै मणिपुरनि तंकसांनो किफलै तुपनानि बागै हाक्तर हापांनो गयमुंना राखा অভয়নগরের এই বিশেষ একটা প্রাঙ্গণে যেখানে আমাদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে আমাদের শহীদের, এই প্রাঙ্গণে আমরা আজকে সবাই এখানে মিলিত হয়েছি যে 1 বছর ব্যাপী যে হিংসাত্মক একটা ঘটনা মণিপুরে হয়েছে, আজকে 1 বছর সম্পূর্ণ হলো। 3রা মে 2023-এ ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এবং আজকে সম্পূর্ণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো 1টা বছর কেটে গেল, কিন্তু এখনও এই ঘটনার কোনো সুরাহা আমরা এখনও কিছু খুঁজে পাই না। সেই হিংসাত্মক এখনও জারি আছে এবং এই 1 বছরের মধ্যে অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, স্টুডেন্ট অনেকেই
অনেকেই মানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেক লোক এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে প্রাণ দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চলছেই, অনবরত চলছে। অনেক গৃহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্থানান্তর করা হয়েছে, অনেকে মারা গেছে স্পটে। এত নির্মম ঘটনা যে ঘটে গেছে, এই সমস্ত নির্মম ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং সেই নির্মম ঘটনাতে যারা প্রাণ দিয়েছেন ওনাদের ইয়েতে শ্রদ্ধার জন্য, ওনাদের স্মৃতিতে আমরা আজকে এখানে মোম জ্বালিয়ে আমরা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ যেটা আমরা জ্ঞাপন করছি ওনাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আমরা চাই যে এরকম হিংসাত্মক আর যেন কখনো আমাদের এই পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, এটার জন্য একটা সুরাহা হয়, এটাই আমাদের কাছে প্রার্থনা, সবার কাছে আমাদের এটাই প্রার্থনা। এবং আমাদের তো কার কাছে কি বলার আছে, আমাদের তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে, ওনার কাছে, আমরা যিনি পিতা ওনার কাছেই তো আমাদের বক্তব্য যাবে। ওনার কাছে এটাই আমাদের বক্তব্য যে এই হিংসাত্মক পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়, এটার জন্য এখানেই শেষ হয়। আর চাই না এরকম মানুষের প্রাণ যাক, এরকম নির্মমভাবে হত্যা হোক, ভাইয়ের প্রতি হত্যা, এই যে ঘটনার সমস্ত আমরা আর দেখার মতো আমাদের শক্তি নেই। এটার জন্য একটা সমাপ্তি ঘটে, যেন সুরাহা যেন হয়, এটা আমাদের আপিল আর কি আমাদের পক্ষ থেকে। এটা কার উদ্যোগে করা হচ্ছে আর আপনার পরিচয়টা? এখানে উদ্যোগটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মাইতেই কাউন্সিল ত্রিপুরা ব্রাঞ্চ এবং আমার নাম ক্ষেত্রময় মাধবী সিংহ। আমি লমিয়ানবা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের আমি জেনারেল সেক্রেটারি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা